Kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning. Yes sir, good morning. Ug makinit ang latest weather update karong adlaw. And ang shear line nag-apektahan nito sa kinatumyang bahin sa Northern Luzon ug ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ man nag-apektar sa Mindanao. Di sa Visayas, ang atong forecast weather condition makasinati kita mapangaduron nga kalangitan nga adunay tsansa ni makatagkatag nga pag-ulan og thunderstorms dala sa easterlies. Ug para sa hangin ug kadagatan, hinay nga to sa kasarangan nga hangin ang magapusulabi ug ang kadagatan maninawon nga to sa kasarangan. And there is Sugbo, ang makadagatan na ipaghunas alas 6:26 kabuntagon and mutaob inig alas 12:40 sa udto. Temperature forecast karong adlaw gina-estimate na as sa 25 nga to sa 30 degrees Celsius. O kagaling adlaw, nisilang kanya alas 6:05 sa kabuntagon and mosalop inig alas 5:52 sa kahaponon. Dili na ko kuto pag kini si Ana Dumdum gikan diri sa Dios si Pag-asa Mactan, maayong buntag. Salamat Ma'am Ana, advance happy Valentine's. Thank you sir, happy Okay, Valentine's. good morning. Inyo gadabati si Ma'am Ana Dumdum ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagdataho sa atong dagan sa kahintang sa panahon. Ngining adlaw nga Huwebes, Pebrero 13, 2025. Salamat kayo ni Ma'am Ana Dumdum o sa Pag-asa Mactan. Ikan sa TV stations, may tawag-tawagan kang kubrahin ang siyang panahon at paminaon sa'yo sa kabuntahan.